खोसा साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और किसी को भी अब ये नहीं लग रहा कि खान साहब मुस्तकबिल करीब में बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आसार दिखाई नहीं दे रहे। तो मौजूदा सूरत में आपको क्या लगता है, खान साहब को रिहाई का रास्ता किस तरह निकाला जा सकता है और क्या तरीका है खान साहब को निकालने का? मैंने फिर तारीख दे देनी है तो फिर ट्रोलिंग मेरी होनी है तो होती रहे भला, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अप्रैल के महीने में ही इंशाल्लाह खान साहब जो है बाहर आ जाए। खोसा साहब, आप तो कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो ईद भी अपने घर पे करेंगे, लेकिन आज आप कह रहे हैं वो अप्रैल में आएंगे, ये क्या लॉजिक है? क्या थोड़ा सा यार वो उस वक्त भी आ जाना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, अगर ये केस समाप्त हो जाता, उस दिन तारीख लगी हुई थी इस केस की जो अब 31 मार्च को लगा हुआ है, अगर ये उस दिन समाप्त हो जाता तो ये आखिरी केस था, इसमें बाहर आ जाते। अब अगर हुकूमत लंबी लेट जाती है और वो जो है गिड़ा के तारीखें मांगती है और कहती है कि हमने वकील रखना है, हमारा वकील नहीं है, और वो एडवोकेट जनरल बन गया है पंजाब का, चूँकि जब उसने सज़ा करवाई तो इनाम के तौर पर उसे एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया। बाहर का इस तरह के अगर ताख़ीरी हरबे आप इस्तेमाल करते हो तो फिर मैंने एक और बात भी की थी, मैं क्या इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो अल्लाह ने अगर चाहा तो शायद अभी मंजूर नहीं था। तो अब मैं समझता हूँ कि ये केस ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेशी 2 पेशी 3 पेशी तो चले, अप्रैल में 2 3 4 पेशियाँ पड़ जाएंगी, लेकिन एक ही केस रह गया जिसमें बाहर है। सो इसलिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि अप्रैल में इंशाअल्लाह बाहर आ जाएंगे, तो मैं यही तवक्को कर रहा हूँ कि ये केस समाप्त हो जाएगा। जिस दिन समाप्त होगा इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर। पहली तारीख भी हो जाएगा आप यार, ये पहली तारीख का मतलब है तारीख समाप्त तो हो ना, हियरिंग हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि हियरिंग कंक्लूड हो जाए। समात का मतलब पेशी का ये नहीं है, पेशी पे अगर कोई माने खेद समात होगी, यकसू होगा तो फिर ही आपका फैसला होगा ना। बुशरा बीबी के हवाले से भी आप बता रहे थे, उनकी आंख के हवाले से इस वक्त खबर गर्दिश कर रही है कि उनकी आंख का भी मसला है, बताइएगा क्या उन्होंने पहले शिकवा किया इस हवाले से? तो मैंने जब ये बनी गाला में जब ये मुक़य्यद थी तो मैंने मुलाकात की थी, तो बनी गाला में वो एक कमरे के अंदर इतना कमरा था जिसके सारा खिड़कियां और दरवाजे भी सील किए हुए थे। वहाँ मैंने जाके देखा तो उन्होंने कहा जी ये घर हाउस अरेस्ट नहीं है, ये तो उससे भी बदतर है जो जेल में जिस तरीके से एक बैरक होती है। ये आप देखें कि ना मैं बाहर देख सकती हूँ, ना बाहर से हवा और सूरज आ सकता है। ये घर का जो फसाड इन्होंने बनाया है, यहाँ तो बिल्कुल कैद तन्हाई है। और फिर इन्होंने कोई चीज़ ऐसी मुझे खिलाई है जिससे मेरी नाक कान आँखों से सफ़ेद मादा जो है निकला है, और सारा मेरा पेट ये जलन जो है इतनी ज़्यादा थी कि 1 हफ़्ता पूरा मैं ना खा सकी ना पी सकी। बुशरा बीबी ने खुद बताया। और फिर उसके बाद मैंने आके हाई कोर्ट में ये उस वक्त बात की थी, और फिर हमने रिट करके बीबी को बनी गाला से शिफ्ट करवाया अडियाला जेल में। कभी कोई घर से शिफ्ट होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अजियतनाक थी। मगर बीबी चूँकि तहज्जुद गुजार हैं और उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उस पर जो है काबू पा गई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो जो है अडियाला जेल में आकर कम से कम वो अपना कैदियों के साथ बाकी। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि सब के बावजूद कि बुशरा बीबी और ख़ान साहब की आंख का मसला बना हुआ है, आपके केसेस की सुनवाई नहीं होती, अदालतों में जाते हैं, पहले तो केसेस नहीं लगते हैं तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो जाते हैं। वकला क्या कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, क्यों नहीं केसेस लगा पा? कल लगा हुआ है सर, कल लगा हुआ है, वही कल लगा हुआ है अलकादर वाला, या जिसको 190 मिलियन पाउंड वाला केस कहते हैं, उसी में सिर्फ खान साहब पाबा सलासल हैं। बाकी सारे केसेस में या तो बरी हो चुके और या वो। और शिफा मुंतकिली के हवाले से जो केस लगा वो तो उसका क्या? वो देखिए, मैंने अर्ज़ किया ना, 5 रुकनी बेंच ने जो कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट के हुक्म की तामील में तश्कील दिया, लेकिन उसमें फिर कामरान यूसुफ को या कामरान फैसल को और आसिम यूसुफ जो कि ज़ाती मुआलिज है इमरान खान साहब के, उनको फिर शरीक नहीं किया गया। और फैमिली बहनों की बजाय वो बुशरा बीबी को जो है कहते हैं कि प्रोसीजर में शरीक किया गया, जो बात मीडिया में आई है।
لیکن چونکہ ہمیں رپورٹ نہیں ملی ہے اور ہمیں جو ہے ملاقات کرنا بھی ہمارے لیے معنی ہے، اس لیے کل پتہ چلے گا اور کل ہم عدالت سے یہ استدعا کریں گے یقیناً۔ آج سہیل افریدی کی پی ایم سے ملاقات بھی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اس میں فیلڈ مارشل بھی تھے، وہ بھی ملاقات میں، تو کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ دنیا کی مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور یہاں پہ وزراء خارجہ بھی آ رہے ہیں اور وزراء خارجہ گر بھی رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات ہو پا رہے؟ یہ تو گرے گا ہی، آخر جو نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے تو اس نے گرنا تو تھا ہی، اور وہ فارن منسٹر بھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا اقبال جرم بھی ہے، سب سے بڑا اقبال جرم، جو میں اٹارنی جنرل تھا اس وقت میں نے خود پڑھا ہے، اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ ساری کرتوت بتائے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب کی وہ اور شریف فیملی کی کس طرح سے منی لانڈرنگ کرتے تھے، کس طرح سے قاضی فیملی جو لندن کی ہے ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا تھا، کس طریقے سے نیسکال اور نیلسن 6 آف شور جعلی کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، اور کس طریقے سے پھر لیئرنگ کر کے اس کو گھما کے پیسہ جو ہے وہ ون ہائٹ پارک خریدا گیا اور پھر جو ہے پارک لین ویو کے فلیٹس خریدے گئے، اور پھر یہ جو ہے حدیبیہ پیپر مل کس پیسے سے بنی، کتنا جو ہے لوٹا گیا اس پاکستان کے خزانے کو، تو اس وزیر خارجہ نے تو گرنا ہی تھا، تو اس لیے میں تو ایک تصویر کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں خان صاحب کی، اور کہا جا رہا ہے کہ لیٹسٹ تصویر ہے جس میں خان صاحب کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، کیا اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ کیا ایسی کوئی تصویر ہے یا یہ فیک تصویر ہے؟ یہ فیک تصویر ہے، سر پاکستان کیونکہ نہیں، عمران خان یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ فارمر پرائم منسٹرز کو یہ ہینڈ کفس والا جو ہے یہ کانسیپٹ پاکستان میں تو کبھی نہیں ہے، کم از کم میں نے تو سارے بے نظیر بھٹو کے بھی کیے ہیں، محترم آصف علی زرداری صاحب کے بھی کیے ہیں، جاوید ہاشمی یعنی وہ جو صدر تھے مسلم لیگ نون کے اس وقت ان کے بھی کیے ہیں، میں وکیل رہا ہوں ساروں کا، اور باقی ڈاکٹر عاصم کا، شرجیل میمن کا، سبھی کو میں نے نہیں ایسا، مجھے نہیں لگتا کون لوگ اس طرح کی تصویریں بنا کر اس کو شیئر کرتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو پتہ ہے جب محترم نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہاں ایک ڈس انفارمیشن سیل تھا، اور وہ ساری ڈس انفارمیشن پھیلانے کی اور ان کی جو بھی اسٹریٹجی ہے اللہ جانتا ہے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے شاید ان کی جبلت میں اضافہ ہو جائے گا اور شاید عمران خان ڈاؤن گریڈ ہو جائے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جتنا اس طرح کے حربے کریں گے عمران خان کا گراف الحمدللہ اس وقت جو ہے پولیٹیکل ہرائزن پہ ہے۔ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب